কহিলে না ভগবান রাঘবেন্দ্র সরকারଙ୍କର অনির্বচনীয় কথা ও গাথা আলোচনা হଉଥିଲା কাহিকি ভগবান রামଙ୍କର ନାମଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏ ମା ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ କଣ ହବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହୁଛି ଶୁଣ ଧନ୍ୟ ସେ ରାମ ନାମ ଗୋଟି ଇଏ ଭବ ବନ୍ଧନ ପାରେ କାଟି ଭବ ବନ୍ଧନ ପାରେ কবি লেখিলে ধন্য সে রাম নাম গোটি ভববন্ধন পারে কাটি রাম নামর মহাত্মাকে প্রতিপাদিত করিবাকু হেলে আজি ভবাব্ধি রূপক বন্ধন যে আমকু মুক্তি দেই পারন্তি সে পরম ব্রহ্ম সে হচ্ছন্তি আজ্ঞা পবিত্র রাম নাম কলে মাঙ্কড়ে ব্রহ্ম পদ দেলে अरे पुआ वाल्मीकि लिखिले आदि कवि वाल्मीकि लिखिले आद्य कांड रे वाल्मीकि रामायण हे ज्ञानेन्द्र पुंगव वाल्मीकि रामायण सात कांड रूप उदिष्ट वाल्मीकि रामायण होउछ सात कांड सुर बाबू 546 सर्ग 546 सर्ग सात कांड ऊपर उदिष्ट केवल सेतिक नुहे 24,000 श्लोक 24,000 श्लोक होउछि वाल्मीकि रामायण पुणी हे ज्ञानेन्द्र पुंगव 1200 ऊर्ध्व नारी आ पुरुष चरित्रता भीतर अभिनय करिसंती 586 नद नदी कथा कहा जाइछि एवं 250 ऊर्ध्व मारणास्त्र कथा कहा जाइछि 450 ऊर्ध्व पर्वतमाला कथा कहा जाइछि ये होछि सेही वाल्मीकि रामायण प्रभुर नाम नेले कोन हेई थाए गोटे सुंदर कथा या कहिले कले राघर मय घनंच मथर लेउचिते जो वर्ण समुचारे रह ये तुल्यभूत पातकाली वाल्मीकि लिखिले आदि आपणकर आद्य कांड रे मां वाल्मीकि लिखुछंती कले राक्षर मय घनंच आज्ञा राक्षर होउची मय घन सुर बाबू केबे कमार शाळ को जाइछ कमार शाळ रे कमार पुओ गोटे लोहार पर गोटे लोहा को रखी आ गोटे लोहा को आज्ञा बाड़े थाए ताहाले जो लोहाटा को गोटे लोहा पर रखी आ गोटे लोहा को बाड़े थाए से लोहाटा को कहा जे मय घन आउ राक्षर मय घन राक्षर होउची आज्ञा मय घन सदृश वाल्मीकि कहिले राक्षर मय घनंच मक्षर लेहिछि अते मक्षरटा होछि लेही शब्द अर्थ होछि आज्ञा हातुड़ी बाबू रे दो वर्ण समुचारण ए दीटा जाक वर्ण यदि समुचारण कले मिसी जीव चूर्णीभूत पातकानि आजि अंतिम रजनी रे जेतिकि बापा माने मोर बसंती निर्देश होती संक्षिप्त मंगलाचरण करने तेणु बेसी समय नौनी वाल्मीकि कहले दो वर्ण समुचारण चूर्णीभूत पातकानि समस्त पातक आज्ञा चूर्ण हो ये दीटा जाक वर्ण एकाठी हो गले त्रिनाथ दो वर्ण समुचारण चूर्णीभूत पातकानि समस्त पातक आज्ञा चूर्ण हो ये थरुटे केवल राम नाम नहीं गले धन्य से राम नाम गोटी भवबंधन पारे काटी भवाब्धि रूपक बंधन जे हमको मुक्ति नहीं पारंती जे निर्वाण नहीं पारंती सेदिन काक भूषणी प्रभु को परीक्षा करिया पई गला प्रभु को परीक्षा करिया पई गला आज्ञा गोटे श्लोक मने पड़ी जाए भूषणी काक प्रसंग कले कौशल्या नंदन राम ये पुस्तक मुखे भुगताया ये करन देखंते काक देहिमा हस्तम जननी हरि करन्ते गमन्ते प्रांगण पथे आश्चर्य काक मुखेरं ये राम ब्रह्म पूर्ण मूर्ति रह केड़े सुंदर कथा भूषणी प्रसंग रे
महाकवि वाल्मीकि कहउछंती वाल्मीकि रामायण ऊपर आज टिके जिबा सुर बाबू वाल्मीकि कहले भूषंडिका को परीक्षा कला जे प्रकृत रे प्रभु रामावतार मा हेछंती ना हेई नाहंती भगवान राम को परीक्षा करिया पे काक भूषंडी गला पुरे जेतले काक भूषंडी जाइछंती मो ज्ञानी बापमान कहले कौशल्यानंदन रामं पिष्टकं मुखे भोगताया सेतिकी बेले आज्ञा सुंदर पिठा करछंती मा कौशल्या मा पिठा जेतले करछंती टिके टिके राम को खुआई दउछंती ये पिठा टिके टिके तळे पड़ी जाउची प्रभु को पाटी रु उचिष्ट पड़ी जाउथवारु काक भूषंडी विचार कला मो प्रभु पाटी आज उचिष्ट नैवेद्य हेकी पड़ी जाउची प्रसाद मने करी ताको आज्ञा खाई दउची जेतले प्रसाद मने करी खाई दउची पुणी आज्ञा किछि बाट उड़ी जाउची एठी भगवान राम डाकिले मां कौशल्या को डाकिले बोले ए मां मते काउटा धरि की दे अरे काउटा तो केमिति धरि की देबी से तो पक्षी उड़ी जीवो आ मां कहला रे से तो पक्षीटा उड़ी जाउची तोते केम धरि की देबी आ का को आ कहि जेतले करो बढई दियंती का उड़ी जाउची आज्ञा आउ गोटे कथा आज्ञा केउ कथा सेतेले मां माने कहंती मां माने मोरे बसंती काउ जहा को छुई दबो बाबा से पुओ को पाली जर हबो पाली जर आज्ञा हबो मां कौशल्या जानिले कहले राम को देह जदी ए काको भूष ए काउटा बाजी जीवो ताले मो पुओ को पाली जर हबो तेनु आज्ञा सेठी जेतले मां कौशल्या चेष्टा कले काउटा को धरि पर नाहंती भगवान राम हाथ दा बढ़ई देले काक भूषंडी कला हो देखिया प्रकृत रामावतार प्रभु हेछंती कि नाई आज्ञा कौशल्यानंदन राम वाल्मीकि लिखिले पिष्टकं मुखे भोगतायं नेत्राणं देखंते काको देहिमा हस्तम हाथ बढ़ई देला आज्ञा काउटा को धरिबा पाई तेतले काउटा को हाथ बढ़ई देले काउ उड़ी गला काउ सीधा जे जेतले उड़ी गला आकाश मंडल रे पहुंचला अयोध्या ठारू आकाश मंडल पर्यंत भगवान राम को हाथ लंबी आकाश मार्ग रे पछु काउटी के चाहि देला आज्ञा नभमंडल रे प्रभुर हाथ अयोध्या रे अछंती राम नभमंडल रे प्रभुर हाथ कला मु टिके जाउची चंद्रमंडल खोजिबी तेरु चंद्रमंडल रे काक प्रवेश होइला आज्ञा चंद्रमंडल जेते काउ जाई की पहुंचला देखला पछुगु टिके चाहिदा चंद्रमंडल रे सेही हाथ लंबी छी सेही हाथ आज्ञा अयोध्या रू लंबी जाईची चंद्रमंडल पर्यंत कला हो चंद्रमंडल को सिना पळे आसिला मु टिके सूर्यमंडल को जीवी आज्ञा सूर्यमंडल रे काउ पहुंचला ज्ञानी बापा माने सूर्यमंडल रे काउ पहुंचीची पछुगु टिके काउ चाहि देछि सेही हाथ लंबीची सूर्यमंडल को आज्ञा सूर्यमंडल ऊपर आउ गोटे मंडल अछि ब्रह्महर्त पुराण ब्रह्मखंड कहिले पांचटा मंडल नहले ब्रह्मांड हेई परिबो नाही से पांचटा मंडल कोन बात चंद्रमंडल सूर्यमंडल स्वयंभू मंडल परमेष्टि मंडल सभा ऊपर अछि ध्रुव मंडल आज्ञा ध्रुव मंडल पर्यंत काउ उडिकी गलानी देखला जे सेही हाथ अयोध्या प्रदेश ध्रुव मंडल पर्यंत परिव्याप्त हेछि कला नाई टिके निम्नगामी होवा को पड़िबो बापा काको भूषंडी निम्नगामी हला पाताल पुरे प्रवेश कला भूलोक गोलोक दिलोक एवं पंचमंडल परिभ्रमण करी जेतेरे पाताल रे पहुंचला देखला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार हाथ सेही हाथ आज्ञा पाताल पुर को लंबी भूतल को गला सेही हाथ लंबी तलातल पुर को गला सेही हाथ आज्ञा लंबी जेतेरे रसातल रे पहुंचला सेही हाथ लंबी आउ संभाली परिलानी भूषंडी सीधा प्रभुर पाद तले पड़ी गला कला प्रभु मु टिके परीक्षा करथुली परीक्षा रे मु हारी गली प्रभु मु हारी गली तेनु आश्चर्य का को मुखेडं
राम ब्रह्म पूर्ण मूर्ति आश्चर्य ही राम ब्रह्म पूर्ण मूर्ति को आज्ञा बारंबार वंदना करुछंती काक भूषणी बरेण्य माननीय विदग्ध सामंत प्रवर भाई मोर गोटे कथा आलोचना करुथिले आज भारी मूल्यवान कथा दिए भागवत जोड़े तीन पद आलोचना करदे कि पुणी प्रसंग आड़ी पड़ेगा कहीं वंश रघुवंश इंद्र सांगे बद कर 100टा अश्वमेध यज्ञ करदे रघुवंश हो गला नाई 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 सार तो कहूदिला रघुवंश पछरे आहुरी एक सुंदर निच्छक कहानी लुचिकी अछि से कहानी मु आपण मान के आगे कहिबी ठीक ठीक ए सुर बाबू सारे तेणु गोटे पद गाउथिले केड़े सुंदर पद जगन्नाथ दास भागवत कला देखो ये जेते नदी प्रवाहे मिलंती सुर बाबू सारे छिड़ा हो सारे आकु तो समस्त 4000 पालाकरा मु गाइले ता भितरे नूतन तो कोन रहिला सारे नूतन तो कोन रहिला जानिबा देखो ये जेते नद नदी आज्ञा प्रवाहे मिलंती जलधि ता तळ पदरे कोन रखिले कवि कोला लबण जळे सेमी संति नाम गुण पास जेते नद नदी अछंती आज तो समालोचना ठाकुर आज बंधु मिलन रो पाला समालोचना करूनी आज्ञा किए कोन रही जाईची ताकू टिके मार्जिन करि दवा कहला जेते देखो ये जेते नद नदी प्रवाहे मिलंती जलधि आमे समस्त आकू जगन्नाथ दास भागवत रु पढ़ी की बोली दउछे लवण जल रे मिसिला परे सोनाम गुण को पासरी पकांती ये गोटी अर्थ जो अर्थ कि मो भाई कहउथले मु आज्ञा आउ टिके आगु का प्रमाण को नै जाउछी नियंतु आज्ञा सुर बाबू देखो ये जेते नद नदी प्रवाहे मिलंती जलधि राति को एते गुडी टंका दबा दर्शक एते राति अंदर बसने शिखिले कोन देखो ये जेते नद नदी नदी तो मु बुझी पारुची नद बोले कोन सारे आपण नद माने बुझी नाहंती ना माने पहाड़ जो छोट छोट झरना सब बही आसुछी सेई गुडा कहउची आज्ञा केदे पंडित रे तेरा जो छोटिया छोटिया नाळ गुडा को आसुची से नद आउ नाई 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 जगन्नाथ दासंकर आज्ञा ए मा 500 वर्ष पूर्वे व्याकरण शास्त्र ऊपर केते ज्ञान थिला व्याकरण शास्त्र ऊपर केते ज्ञान थिला जगन्नाथ दासंकर नद कहिले अकारांत पुल्लिंग नद कहिले अकारांत पुल्लिंग तेणु अकारांत पुल्लिंग किए ना ब्रह्मपुत्र सिंधु बुढ़ाबलंग एगुड़ा कहउछंती नद एगुड़ा कहउछंती अकारांत पुल्लिंग आउ जेते सब आज्ञा नदी ब्रह्मपुत्र सिंधु ए कहउछंती अकारांत पुल्लिंग ये होची नद आउ जेते सब हेले नदी ये दीटा अर्थ गला 3 नंबर अर्थ आड़ी जिबा कहले देखो ये जेते नद नदी नद कहले अकारांत पुल्लिंग नदी कहले स्त्रीलिंग तेनु ये संसार भितरे जेते नारी आउ पुरुष आमे जन्म होइचे ये प्रवाहे मिलंती जलधि कहले महोदधि वा समुद्रे समस्त आमे मिसिबा से महोदधि किए से होचंती पूर्ण ब्रह्म भगवान से महापूर्ण ब्रह्मरा में समस्त विश्ववासी खरीचे ब्राह्मण जोठु आसीची क्षत्रिय सेठु आसीची वैश्य शूद्र सेठु समस्त आमे आसीचे तेनु करी हरिवंश पुराण कहंती वसुधैव कुटुंबकम आमे समस्त गोटे परिवार रो आगे आसीचे गला बेले आमे जेतले महाप्रलय हबो सेई महाब्रह्म रे पूर्ण ब्रह्म रे जाई के आमे समस्त मिसिबा आ जिबा कुआरे जोठु आसीचे आज्ञा सेई ठीक जिबा तेनु देखो ये जेते नद नदी प्रवाहे मिलंती जलधि महोदधि रे मिसला परे लवण जले से मिसंती सोनाम गुणपा सरंती तमे सुर थिलो ना मु सत्यजेना थिली ना से कैलाश बाबू थिले से तेबेला किछि आज्ञा न थाय आ गोटे कथा कहिले आम देश ना काहे कि हला भारत ओ सुर बाबू से भागवत रे गोटे सुंदर कथा बोलुछंती मु से पदुटा बोलुछि आज्ञा कला ए देश अजना में थिला
ধর তু ভারত ଆମ ଏ ଦେଶର ନାମ ଥିଲା ଅଜନାଭ। ଏ ଦେଶ ଅଜନାମେ ଥିଲା, ଅଜଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ପୁଣି ତେଣୁ ଅଜଙ୍କ ନାମରେ ଦେଶ ନାହିଁ ଥିଲା ଅଜନାଭ। ଆଜ୍ଞା ମିହିର ବାବୁ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିହିର ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ସର୍ବିଧ କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ହଉ। ନାରାୟଣ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବଳିଆ ରହୁଛ। ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରାୟ ଚକ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ, ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ମା ସାରଳା ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ, ମା ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀ, ମା ମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କୁ ପଣତକାନିରେ ଘୋଡ଼େଇଥାନ୍ତୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ବାବୁରେ କହିଲେ ଏ ଦେଶ ଅଜନାଭ ଥିଲା ଭରତୁ ଭାରତ ହୋଇ। ଏ ଦେଶର ନାମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭାସ୍କର ବାବୁ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ, କଣ ଆଜି ତ ପାଲା ସରିଯିବେ। ଆପଣ ତ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ପାଲାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା, ଅଜନାଭ ଥିଲା ଏ ଦେଶର ନାମ। ଆଚ୍ଛା ସୁର ବାବୁ, ଅଜଙ୍କର ନାମ ହେଲା, ଏ ଦେଶ ନାମ ଥିଲା ଅଜନାଭ। ଅଜନାଭ ଏବେ କଣ ହେଇଛି? ଏବେ କଣ ହେଇଛି? ହଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। କଳା ଭରତ ଥାଇ ପୁଣ୍ୟ କାମେ ହୋ ପୁଣ୍ୟ କାମେ ଭରତ ଥାଇ ପୁଣ୍ୟ କାମେ ହୋ ପୁଣ୍ୟ କାମେ ଭାରତ ଭୂମି ଧାରଣେ ହୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା? ନଜରଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ଆଜ୍ଞା, ପଚାରିଲି ବୋଲି କ୍ଷମା କରିବି, କ୍ଷମା କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଦୃଷ୍ଟତା। ଯାହା ମୋ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଏବେ ଭରତ ଥାଇ ପୁଣ୍ୟ କାମେ, ଇଏ ଭାରତ ଭୂମି ଯାର ନାମେ। ଆଜ୍ଞା ଭରତ, ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଉ ଭରତ? କୋଉ ଭରତ? 4 ଜଣ ଭରତଙ୍କର କଥା ଆମ ପୁରାଣ କହନ୍ତି। 4ଟା ଭରତ କଥା କହନ୍ତି। କୋଉ ଭରତ ନାରେ ଭାରତ? ଭଗବାନ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ ଭରତ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଡ ଭରତ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଭରତ ମୁନି, ଭରତ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ଯିଏ, ସେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଜଣେ ଭରତ। ଆଉ ଜଣେ ଭରତ କିଏ ନା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପୁଅ ଭରତ। ଏ 4ଟା ଭରତ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭରତ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଏ 4 ଜଣ ଭରତଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଇନି ରେ ବାପା। ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ଖୁସିରେ ରହିବେ, ମୋ 350 ରାଣୀ କେମିତି ଖୁସି ରହିବେ, ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏ ମା ସେଇ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ନଗରାଜ ହିମାଳୟରେ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ ଶୁଣ, ଶୁଣ ରାଜା ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ରଘୁ ଚରିତ ଶୁଣ। ତପସ୍ୟା କଲେ, କହିଲେ ହେ ଲୋକସ୍ୟ ପିତା ଜଗତ ଜନ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେବ ପିତା, हे पंच प्राण पिता वहीधर पिता, हे नाथ भूमि पिता, हे गंगा नद्य नीर प्रवाहक पिता, हे चंद्र सूर्य पिता, हे पितामह पिता सर्वलोक पिता, पाहि त्वमेव प्रभो। तपस्या कले अनेक दिन रही तपस्या कले आज्ञा काहाकू भगवान ब्रह्मदेव को अयोध्यार राजा रघु तपस्या करुछंती आसिकी पहुंचला आज्ञा ब्रह्मदेव आसिकी ब्रह्मदेव पहुंचले ए पाला वाला को दियनी रे सब खाई ये खाइले कालिया को स्वर फेटिबनी मो हैरान रे पड़िबी हाउ हाउ खाओ 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 स्वर फेटू न फुटू खाओ खाई दियो अनुष्ठान तो दौचे हाउ आज्ञा आज्ञा हाउ अरे पुह वेदपति ब्रह्मा आसिकी पहुंची गले जेतेले वेदपति ब्रह्मा आसिकी पहुंची गले सुर बाबू
ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାଜା ରଘୁଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ହେଲା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହେ ରାଜନ ହଁ ହଁ କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛ କାହିଁ ତପସ୍ୟା ତପସ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କଣ ନା ମଣିମା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ 350 ରାଣୀ ମୁଁ ଟେକି ଦେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ଟେକି ଦେଇଛି ମୋର ଏତିକି କାମନା ଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ଯୌବନ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ ହେ ତ ଆଜିରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅମୁକ ରାଣୀପୁରକୁ ଯିବେ ଭାବି ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଶୋଇପଡନ୍ତି କୌଣସି ରାଣୀପୁରକୁ ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏ ପୁଅ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମୋଟେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନବ ଯୌବନ ହେଇଗଲେ 350 ରାଣୀ କି ସେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ବସି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ ସାରା ଜୀବନ ହିମାଳୟରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରାଜା ରଘୁ ପର ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ମହାନ ହେଇଗଲ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ପାଲା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ପାଲା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହଉ ପାଲା ଜଗତୀକରଣ ହଉ ଆଜି ଫୁଲ ପୋଖରୀ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି 9 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତ ସେ ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ନବରତ୍ନ ସିଏ 9 ଜଣ ରତ୍ନ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁର ବାବୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଚାରିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେ ବାଦରାୟଣ ଏ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଜନସାଧାରଣକୁ ବୁଝି ପାରିବେଟି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର 18,000 ଶ୍ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଲେଖିଦିଅ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଏ ମା 18,000 ଶ୍ଲୋକକୁ ଧାଡିକରେ ଲେଖିଲେ କଣ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ପରର ଉପକାର କଲେ ଏ ମଣିଷ କୁଳ ମା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହବ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ପରକୁ ପୀଡ଼ନ କଲେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମର ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଦେଲେ ହେଲେ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଥାଇ ପର ଉପକାର ତା ଜୀବ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାର पर उपकारे ता जीव धन्य ये संसार अन्यर आत्मा सहित जी पर आत्मा को आज्ञा मिलेला महाकवि चाणक्य कहले कहले आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडित मातृवत परदारेषु ये परद्रव्येषु लोष्टव पाला कौन शिखाए समाज को आज्ञा कहले आतिए संसार भीतर अन्यर संपत्ति रमेश बाबू हर जेते संपत्ति था आज्ञा आमर कौन जाइछि भगवान तांको देइछंती सुर बाबू
କହିଲେ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋଷ୍ଟ୍ର କହି ଲୋଭ କରିବାନି ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଜ୍ଞା ବାବା ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କି ଲୋଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଟେଳା ବାବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ପଥର ବା ଟେଳା ବୋଲି ଭାବିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ବାବା ସଂସାରରେ ଯେତେ ମା ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଚିରବନ୍ଧନୀୟ ଚିର ନମସ୍ୟା ନମସ୍ୟା ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ବାବା ଇଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳେଇ ଦେବା ବାବା ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯହ ପଶ୍ୟତି ସହ ପଣ୍ଡିତ ଯେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ବାବା ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ଇଏ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଏତେ ଦୂର ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ ନିଜର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ମିଳେଇ ପାରିଲା ବାସ୍ତବରେ ସେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ହଉ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଶିବି ବେଉରା ଧର ଟିକେ ଚାମଚ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି ଓମ ରାମୟା ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ମାନସେ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତାୟାଃ ପତୟେ ନମଃ ନିରାମ୍ବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କୋମଲାଙ୍ଗଂ ସୀତା ସମାରୋପିତ ବାମ ଭାଗౌ ବାଣଂ ମହାସାୟକ ଜାରୁ ଚାପଂ ନମାମି ରାମଂ ରଘୁବଂଶନାଥଂ ସେଇ ରଘୁବଂଶର ତିଲକ ରଘୁବଂଶର ଦାୟଦ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଶୋକ ରୂପକ ଶଲ୍ୟକୁ ଯେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଶିବି ବେଉରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟି ପରମାଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରାଇ ଚକ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଶ୍ରୋତାବକ୍ତା ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର